محسن سپیڈ کی بات کریں گے وجہ اچھا اب ہم بات کریں گے کہ بچوں کے لیے چاہے وہ تعلیم کی بات ہو یا پھر اسموک کے تدارک کے خاتمے کے لیے اقدامات ہوں کسی بھی طرح کی بات ہو تو محسن سپیڈ جو ہے وہ اس وقت رواں دواں ہے نو ڈاؤٹ کہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ویٹرنری ہسپتال کا بھی دورہ ڈی جی خان کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ویٹرنری ہسپتال کے شعبوں کا معائنہ کیا، نئی مشینری کے حوالے سے متعلقہ افسران نے بریفنگ دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا دورہ جنوبی پنجاب۔ اس وقت وہ ڈیرہ غازی خان میں پہنچے، اس کے بعد وہ رحیمیہ خان کا بھی دورہ کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں پہلے وہ کارڈک ہسپتال کے دورے پہ تھے، وہاں پر انہوں نے ہسپتال کا جائزہ لیا، اس کے علاوہ مریضوں سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد اب وہ ویٹرنری ہسپتال پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے ہسپتال کا جائزہ لیا اور وہاں پر جتنے بھی جو ہے ہسپتال انتظامیہ کو پریشانیاں تھی، مشکلات تھی، اس بارے ان سے دریافت کیا اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ان کے تمام مسائل دور کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی کا ویٹرنری ہسپتال ڈی جی خان کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ویٹرنری ہسپتال کے شعبوں کا معائنہ کیا، نئی مشینری کے حوالے سے متعلقہ افسران نے ان کو بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہم دورہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچ گئے، پہلے انہوں نے کارڈک ہسپتال کا دورہ کیا اور اب ویٹرنری ہسپتال کے دورے پر ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نئی مشینری کے حوالے سے متعلقہ افسران نے بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ویٹرنری ہسپتال کے شعبوں کا معائنہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ویٹرنری ہسپتال ڈی جی خان کا دورہ ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، نئی مشینری کے حوالے سے متعلقہ افسران نے بریفنگ بھی دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویٹرنری ہسپتال سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان کارڈیالوجی ہسپتال کا دورہ کیا، کہا کہ کارڈیالوجی ہسپتال کو جلد مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کارڈیالوجی ہسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کی تعیناتی بھی ہو چکی ہے۔ ہسپتال جنوبی پنجاب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے لیے 100% فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ کوشش ہے کہ دسمبر میں ہسپتال مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ ہاسپٹل انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہم کریں گے کہ اگلے ماہ میں دسمبر کے مہینے میں اس کو 100% ریڈی کر دیں۔ اس کا جو ایڈیشنل ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو نرسز کی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو چکی ہے، وہ بھی فوری ہائرنگ کا پروسیس مکمل ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو 100% آپریشنل کریں۔ ساؤتھ پنجاب کے لیے بڑا ریلیف ہے، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور اس پوری ریجن کے لیے یہ آئی تھنک بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ سوال ہے ہمارا میرے دو سوال ہوں گے۔ ایک سی آر بی سی ہے جو پچھلے سیلاب کے بعد اب تک چشمہ رائٹ بینک کا نام جو ہے ریسٹور نہیں ہو سکی، اب سوئنگ کا ٹائم ہے، توسے میں بڑی مشکل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان لا اینڈ سچویشن ہے وہ خاصی ڈیٹیریٹڈ ہو گئی ہے، وہاں خاصا پیسہ خرچ کیا گیا ہے آپریشن میں، رحیم یار خان میں واقعہ ہوا ہے، راجن پور میں ویسے واقعات ہو رہے ہیں، ڈی جی خان میں کسٹم پہ حملہ ہوا ہے، پولیس پہ حملہ ہوا ہے اور ایک آپ نے کنٹرول بھی کیا تھا، رضوان شہید بھی ہوئے ہیں اور گینگسٹرز کے گرپ میں ہیں دونوں ٹرانس ڈسٹرکٹس۔ اس پہ کوئی آئے بھی ہم پورے آئی جی پنجاب بھی اس ٹائم یہاں پہ ہیں، اے سی ایس ہوم بھی یہاں پہ ہیں اور ہم آئے بھی اسی کو ریویو کرنے اسی کو ریویو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو کل والا واقعہ بھی ہوا ہے وہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈاکو ہیں وہ بچیں گے نہیں، جلدی آپ کو ان کے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب ماشاءاللہ ایک اچھی جو یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی تھی تو اس پہ آج انہوں نے کنٹرول کیا۔ گزارش یہ ہے کہ سر جو ابھی ہمارا جوان شہید ہوا ہے اس پہ اچھا رسپانس کیا ڈی پی او صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، تو وہ جو شہید ہوا ہے اس کی لواحقین کے لیے کوئی پنجاب گورنمنٹ نے نوکری کا اور کوئی فنڈ کا اعلان کیا؟ جو شہید کے لیے آلریڈی ایک بڑا پیکیج ہے، جو بھی شہید ہوتا ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی اس کا اپروو ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔ کارڈیالوجی کے حوالے سے سوال ہوگا کہ یہاں پر جو بھرتیاں ہوئی ہیں بھرتیوں پر الزامات آ رہے ہیں کہ بھی یہاں پر عزیزداری اور تعلقداری کو تقویت دی اور وہ دیا گیا اور ان کے ہی کس کا عزیز لگا ہے بھائی؟ میرا تو کوئی عزیز نہیں تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے جو متعلقہ ہسپتال ڈی ایچ کیو میں تھے نا، وہ یہاں پر بھی ان کے لواحقین ہی لگے ہیں، یہاں عزیز لگے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میرا یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کسی کا عزیز نہیں لگا۔ اور آئی سی یو وارڈ میں بیڈز کی تعداد بہت کمی ہے جس سے کئی الٹی جو ہے۔ سر میری بات سنیں، ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں اکاؤنٹنٹ ایک 5 سال سے ایک ہی تعینات ہے، میڈیسن
एक ही कंपनी को बार बार ठेका दिया जाता है। आज तक उसमें मन पसंद जो लोग हैं उनको ठेका दिया, आज तक इसको कमिश्नर साहब चेक कर लें, इसको कमिश्नर साहब चेक करेंगे, मुझे नहीं पता। ये टीचिंग अस्पताल भर्ती होनी है, उन्हें बेज़ाब्तियां हैं। किस तरह की बेज़ाब्तियां बताएं? सर फीस स्केल के हिसाब से रेट मुकर्रर किए गए हैं सर, इसके हवाले से अच्छा एक सेकंड, ऑर्डर हो गए? नहीं, चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। उसमें जो है फीस स्केल के हिसाब से 1 लाख रुपए रेट मुकर्रर किया गया है, और जिनका हक है जो मेरिट में है उनको आप बेफिक्र करो, ये मेरिट के बगैर किसी को नहीं निकलने देंगे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से उन्होंने हस्पताल में जो दौरा किया उस हवाले से भी बताया, और उन्होंने कहा कि हस्पताल को दिसंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 100% फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, और इसके अलावा हस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिस की तैनाती भी मुकम्मल हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि मोहसिन स्पीड बेमिसाल है। अवाम ने कभी ऐसी स्पीड ना पहले कभी देखी और शायद ना फ्यूचर में देखे। अवाम की फलाह के लिए अंत तक मेहनत निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। आपको यहाँ देख रहे हैं मोहसिन स्पीड के बारे में। बच्चों के लिए यकसा तालीम हो या स्मोक के तदारक के खात्मे के इकदाम। पोलियो मुहिम इस कदर सुपर फास्ट हो गई है कि जहां कभी कोई नहीं पहुंचा वहां मोहसिन रजा नकवी की टीम पहुंच रही है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन के बाद अब जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। वेटरनरी अस्पताल से पहले वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा किया है। आशीष पाक ने हमें इसी पर ज्वाइन किया है, मजीद हमें अपडेट करेंगे। आशीष बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी साहब डीजी खान आज पहुंचे हैं। उन्होंने डीजी खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल का तफसीली दौरा किया है। उन्होंने जो कार्डियोलॉजी अस्पताल का तामीराती काम चल रहा था उसका भी तफसीली जायजा लिया है, और खुद तमाम तर सूरत हाल को देखा है, मॉनिटर किया है। और वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिका ऑफिसर्स की जानिब से कार्डियोलॉजी अस्पताल से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई है, और वज़ीर आला ने खसूसी तौर पर हिदायत जारी करते हुए कार्डियोलॉजी को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो दी है। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश से कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए फंड जो है वो 100% जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने कार्डियोलॉजी अस्पताल के कैफेटेरिया और बाकायदा तौर के ऊपर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया है। उन्होंने नई मशीनरी जो कार्डियोलॉजी अस्पताल को फराहम की गई है, जिसमें MRI मशीन है और दीगर CT स्कैन मशीन है और दीगर मशीनें हैं, उनका भी मुआयना किया है। खसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानब से यही हिदायत जारी की गई है कि जल्द अज जल्द कार्डियोलॉजी अस्पताल को मुकम्मल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का यही कहना था कि अस्पताल के लिए डॉक्टर और नर्सिस की जो तैनाती है वो पूरी कर ली गई है, और इस हवाले से तमाम तर जो इक़दाम हैं तैनातियों के वो प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और अस्पताल को दिसंबर में फंक्शनल करने की हिदायत जो है वो। जी आशिर, हमें वेटरनरी अस्पताल के बारे में भी बताएगा कि वहाँ पे वज़ीर आला का दौरा कैसा रहा? तो वज़ीर आला ने कार्डियोलॉजी अस्पताल डीजी खान वेटरनरी हॉस्पिटल उन्होंने वेटरनरी हॉस्पिटल का तफसीली जायजा लिया है। मुतल्लिका जो ऑफिसर्स थे उनकी जानब से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद नई मशीनरी जो फराहम की गई है वेटरनरी हॉस्पिटल को उसका भी मुआयना किया है, और खसूसी तौर पर जो जो बनाए गए हैं उसका भी मुआयना किया है। उनकी पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है, हिदायत दी है, और इस जो दीगर ऑफिसर्स थे वेटरनरी हॉस्पिटल विजिट के दौरान वो भी उनके साथ मौजूद थे। जी वज़ीर आला ने वेटरनरी अस्पताल का भी दौरा किया। पहले उन्होंने कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा किया, वहाँ पे अस्पताल के तमाम इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से भी मुलाकात की, उनके अलावा हकीम से भी मुलाकात की। इसके अलावा वज़ीर आला ने वहाँ पे मीडिया से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए 100% फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब डेरा गाजी खान के दौरे पर हैं। हमें आशिर इशफाक जो है वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आशिर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का जनूबी पंजाब का दौरा। मोहसिन नकवी की स्पीड के बारे में कैथरीन हम अगर बात करें
تو یہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ مختلف علاقوں کا دورہ، ہسپتالوں کا بھی دورہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچے کے آپریشن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ فوراً سپیڈ میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کا دورہ کمپلیٹ کر کے رحیم یار خان کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور اب رحیم یار خان کا دورہ کریں گے، وہاں پہ بھی وہ ہسپتالوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ کچے میں جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ محسن رضا نقوی جو ہے جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں اور جنوبی پنجاب کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اب ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی رحیم یار خان میں شہید اہلکاروں کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ہسپتال شیخ زید ہسپتال کا بھی دورہ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اب ڈیرہ غازی خان کا دورہ مکمل کر کے رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وہاں پر وہ شہید اہلکار کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی رحیم یار خان کے لیے ایئرپورٹ ڈیرہ غازی خان کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ رحیم یار خان کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی رحیم یار خان میں شہید اہلکار کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا کلانی کی ڈسٹرکٹ بار ملتان آمد، پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ یوسف رضا کلانی کا تقریب سے خطاب میں کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے مشرقی پاکستان والے سوچتے تھے کہ ہمارے رائٹس مغربی پاکستان دے رہا ہے، پھر چھوٹے صوبے یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ میجورٹی چونکہ پاپولیشن اور ممبرز کی تعداد پنجاب میں ہے، تو جب پنجاب فیصلہ کر دے گا تو باقی تینوں صوبوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے آئین میں امینڈمنٹ کی، نیا آئین بنایا، وہ یونی کیمرل نہیں تھا، بائی کیمرل۔ بائی کیمرل مین سینٹ، equal number of representation from all 4 provinces were given to the Senate، اور اگر کہیں بھی آئین میں امینڈمنٹ ہوگی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگی، یعنی ناممکن بنا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط ہوئے، ڈیولی سائنڈ بائی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، تو اس میں یہ طے پایا کہ ہم امینڈمنٹ لے کر آئیں گے، اور جو پریزیڈینشل سیمی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو پیورلی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنائیں گے، جو ایک مشن تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب۔ جب حکومت بنی تھی، پاکستان بنا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح واز دا گورنر جنرل، اور نواب لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ دیٹ واز ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح کہ وہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ means answerable to the people of Pakistan. So we made the parliament answerable to the people of Pakistan. آپ کو یاد ہوگا, as Prime Minister, unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan, میں سوالوں کے جواب وزراء کے جب ان کو کچھ مشکلات میں آتے تھے تو میں خود کھڑا ہو کر جواب دیتا. And I used to give the maximum time to the parliament. اس لیے کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے عوام کو جواب دیں. تو بھٹو صاحب نے جب یہ تاثر دیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب یہ آیا, تو اس سے قبل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مسلم سیٹ سے نمائندگی دیا کرتے تھے سینٹ میں, اپر ہاؤس میں, کیونکہ عام انتخابات کے ذریعے ان کا ممبر بننا ناممکن تھا مائنورٹیز کا. لیگ سیٹ سے ان کو. آپ کو بتائیں بہاولپور میں غیر قانونی تجاوزات کا معاملہ, چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا اعلان. مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے.
बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर में हम तजावुज़ात की बात करें तो एक तरफ ऑपरेशन जारी है और एक तरफ कुछ ऐसी तजावुज़ात भी हैं जो परमानेंट होती जा रही हैं, जिसमें गल्ला मंडी रोड भी शामिल है और कुछ ऐसी जगह भी शामिल है जहां पर ऑपरेशन किया तो जाता है लेकिन बाद में वो फिर तजावुज़ात वहां पर वापस आ जाती है। हमारे साथ सीओ एमसी मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, गल्ला मंडी रोड खासतौर पर वहां पे काफ़ी ज़्यादा अब रश बढ़ता जा रहा है स्टॉल्स का, उस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गल्ला मंडी कौन सी आप कह रहे हैं, सब्जी मंडी या गल्ला मंडी? गल्ला मंडी सराइकी चौक। गल्ला मंडी सराइकी चौक से टुवर्ड्स वो जो मेरा ख्याल शाम के टाइम को फ्रूट वाले आते हैं, उनके ऊपर भी हम एक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो ही हम सामान उठा के लाते हैं, फिर एक प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद जब वो सामान वापस चला जाए तो फिर वहीं लगा लेते हैं। लेकिन अब मतलब कमिश्नर साहब के भी ये हुक्म है और डी साहब का भी ये हुक्म है कि ये नाजायज़ तजावुज़ात बिल्कुल इनका खात्मा करना है। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश है और बेहतरी आप देखेंगे। अब सर, हम भी देख रहे हैं कि तजावुज़ात ख़त्म हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं डेली वाइज, लेकिन इसमें जो वहाँ पे जो स्टॉल्स मालिकान हैं उनका कहना है कि कुछ एहलकार भी इसमें मुलव्वस हैं जो कि हमें दोबारा बहाल करवा कर देते हैं। इस वजह से ये ऐसा है कि लोग कहते तो हैं, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन ला के दे ना, मुझे किसी फलां एहलकार ने पैसे लिए हैं, तो फिर ज़रूर इल्ज़ामात लगते हैं, क्योंकि ये लगे तो बैठे हैं इलीगल। तो हम उन्हीं लोगों से जब उठवाते हैं, अगर वो पैसे लिए हुए हैं तो वो उनका सर फाड़े ना कि जी हम आप पैसे भी लेके जाते हो और उठाते भी हो। हम वहां जब जाते हैं एक्शन करने तो कोई एक सिंगल दुकान भी नहीं छोड़ते, हम टोटल क्लियर करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सियासी और कुछ वैसे भी लोग गुर्बत की वजह से कुछ कर्टसी में मतलब उनको वापस किया जाता है सामान जुर्माना करने के बाद। अब दोबारा कब ये हम एक्शन देखने में आएगा? ये इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि फुल एक्शन होगा। उस रोड पे भी जो आपने पॉइंट आउट की है, उधर वाकई है, रात भी मैंने देखी है, और वो सब्जी वो जो फ्रूट जूसेस वाले हैं वो सड़क तक आ गए हैं, तो वो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, इंदिया दिया जा रहा है कि अगले हफ्ते से ऑपरेशन जो है आगाज़ किया जाएगा और यहाँ पर जितनी भी तजावुज़ात हैं उनका खात्मा कर दिया जाएगा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, मुल्तान से खबर देंगे आपको। मुल्तान में महकमा सिविल डिफेंस की नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी गई। नवंबर में 34 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस फ़हीम इमदाद की रोही से गुफ्तगू, मजीद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं हसन मलिक से। हसन, बताइएगा हमें। जी, महकमा सिविल डिफेंस गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के साथ साथ गैर कानूनी ऑयल रीफिलिंग जितनी भी एजेंसीज हैं उनके खिलाफ भी महकमा सिविल डिफेंस कार्रवाइयाँ करता चला आ रहा है। और माह नवंबर में महकमा सिविल डिफेंस ने ऑयल फिलिंग यूनिट्स के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और कितने कॉन्फिस्केट किए हैं, कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए चीफ इंस्ट्रक्टर फ़हीम इमदाद ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। माह नवंबर की आपकी किस तरह की कार्रवाई रही है और इसमें कितनी FIRs आपने दी हैं और कितने यूनिट कॉन्फिस्केट किए हैं? जी बिल्कुल, नवंबर के मंथ में हम लोगों ने इलीगल पेट्रोल यूनिट्स जो हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है विद असिस्टेंट कमिश्नर्स सिटी और सदर और जितने भी तहसील के एसीज हैं उनके साथ मिलके। और लास्ट मंथ में हमने कस्टम और एजेंसीज के साथ मिलके खुफिया जो इलीगल स्मगलिंग के खिलाफ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, उस पर भी हम लोग भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ 34 प्लस एजेंसीज जो इलीगल ऑयल यूनिट्स चल रहे हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। जितनी भी स्मगल्ड ऑयल और जो ऑयल माफिया मुल्तान में मुतहरिक था, काफ़ी हद तक हमने उन पर काबू पा लिया है और नेक्स्ट हम इस मंथ में भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। नेक्स्ट मंथ में भी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। और गुज़िश्ता माह नवंबर की अगर बात की जाए 34 से ज़्यादा मुकदमात भी दर्ज करवाए जा चुके हैं महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से। और जो लोग गैर कानूनी ऑयल यूनिट्स चला रहे थे, जो गैर कानूनी रीफिलिंग स्टेशन चला रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार भी करवाया गया ताकि ये जो एक इस तरह से मुल्तान शहर में इतने गैर कानूनी तरीके से ऑयल रिफिलिंग एजेंसीज हैं उनके खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। जी हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन आज हतमी हल्का बंदियां जारी करेगा। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हल्कों की जो हतमी लिस्ट है वो आज इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जारी करेगा और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी होगा। इस वजह से मुल्तान के हल्का NA 148 से लेके हल्का NA
52 तक और सूबाई हल्का PP 213 से मुल्तान के जो हल्के शुरू होते हैं उनकी हल्का बंदियाँ आज जारी की जाएंगी। एतराज़ात भी इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए थे। बड़ी तादाद में हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो उम्मीदवारान की जानिब से और हल्के के वोटर्स की जानिब से जो है वो फाइल किए गए थे, जिनको इलेक्शन कमीशन में सुना गया। और उसके बाद जो है आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से जो है वो हल्का बंदियां की जो हतमी फहरिस्त है वो जारी होगी। ख़ास तौर पर मुल्तान के सूबाई हल्का 213 जो सूबाई हल्कों में सबसे ज़्यादा पटिशन्स जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो दाखिल की गई थी। इस तरह सूबाई हल्का NA 100 और कौमी हल्का NA 151 में कौमी असम्बली के हल्के में सबसे ज़्यादा पटिशन इसी हल्के से दायर की गई थी, जिस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। और उसके बाद जो है वो आज बाकायदा तौर पर हल्का बंदियों जो है वो हतमी हल्का बंदियाँ जो है वो जारी की जाएंगी। इस हवाले से उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी उम्मीदवारान की जानिब से उसमें तेज़ी आएगी। ख़ास तौर पर जो हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात थे उनमें जो बड़े एतराज़ात थे उनमें सर्कल का टूटना और उसके साथ साथ जो है वो रास्ता ना होना, एक हल्के से दूसरे पूरे हल्के का अगर मकामी तौर पर रास्ता एक साइड से दूसरी साइड को नहीं मिलता तो ये एतराज़ात जो है वो ज़्यादातर फाइल किए गए थे। सर्कल पूरा ना होना और उसके साथ साथ UC के टूटने की सूरत में भी एतराज़ात जो है वो फाइल किए गए थे। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट कर। और अब आपको हम बताएंगे मोहसिन नकवी स्पीड की, और वो स्पीड इतनी है कि बुलेटिन खत्म होने से पहले ही मोहसिन नकवी डेरा गाजी खान का दौरा कंप्लीट करके रहीम यार खान पहुंच गए हैं और कच्चा ऑपरेशन की वहां सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला शेख ज़ैद अस्पताल का भी दौरा करेंगे और उसके अलावा वहां पर कच्चे का भी दौरा करेंगे। वहां पे जो पुलिस अहलकार शहीद हुए उनके लवाहिकीन से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वजीर आला मोहसिन नकवी का दौरा रहीम यार खान। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आला कार्डियक सेंटर और CT एंजियो मशीन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला नर्सिंग हॉस्टल मंसूबे का भी जायजा लेंगे। अहम खबर है ये, वजीर आला मोहसिन नकवी का रहीम यार खान का दौरा है। कच्चा ऑपरेशन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा भी करेंगे। मोहसिन नकवी शेख ज़ैद अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लेंगे। वजीर आला कार्डियक सेंटर और CT एंजियो मशीन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला नर्सिंग हॉस्टल मंसूबे का जायजा भी लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।